hindi lang sa subong nga crisis but sa normal nga ah, nga 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 stage sa aton nga kabuhi, there is a particular moment gid iya nga nagabat siya kita sang tamaan kakasubo, downcast, to which it is commonly termed depression. This is Have a wonderful, blessed, and productive day. It's my day, our day, every day. Welcome to MACDL Vlogs, where it is owned by one for everyone. Hi, kamusta everyone? Sa mga usual nga pamangkot nga kamusta ka na? Kamusta na ang estado sa imong kabuhi? Ang usual man naton nga response is ayos lang, okay lang. To which sa pagkamatud-tuod gid nga assessment, hindi gid okay kani hindi gid ayos ang aton ginaagyan. Pero may ara man syempre nga iba nga okay gid ya perme sila. Pero all of us gina-fake lang naton ang aton nga emotion, gina-fake lang naton kung anong matutuod naton nga ginabatsyag. Kay man we don't want to nga makit-an ang aton nga weak side, din naton gusto nga weak kita sa pananaawan sa kadamaan. Sa hindi lang sa subong nga crisis but sa normal nga nga stage sa aton nga kabuhi, there is a particular moment gid iya nga nagabatsyag kita sang tamaan kakasubo, downcast, to which it is commonly termed depression. This is very common na this is a mental, emotional, and psychological disease nga abi lang naton is just a normal feeling of loneliness, gali seryoso na ini nga naga-atake sa aton nga internal being, to which ang dapat man naton nga approach is eternidad man. There should be a moment to take a moment of pause, to have a relaxation, a meditation, to communicate with ourselves and to our God. So ang ginanamin ko dito nga pahuway or to take a moment of pause is hindi pahuway nga dayon. There should be kinahanglan kung tam-an na gid kakapoy, kinahanglan nato magpahuway. This is very true. Pareho sang isa ka mangunuma nga kun siya nagaobra sa iyang kaumahan, mangita lang na siya sang haron o kon pasilungan para magpahunay-hunay to regain his strength. Parehas man sa aton, kinahanglan naton nga kung tam-an na gid kakapoy, tam-an na gid kasubo, or kung ara kita sa peak man sang aton nga kasadya, we have to take a moment of pause idiya para ma-realisar ang nagakatabo sa aton nga kabuhi. It's either to glorify or to appreciate and to give thanks sa aton nga any nga naga-exist sa aton. And so that is my very emphasis and encouragement at this very moment. Whatever is your situation sa nga buhi mo subong, take a moment of pause to appreciate everything that is happening sa imong kabuhi. If you are in sorrow, if you are in joy, take a moment of pause, give thanks, and never lose that hope. If you are in a state nga depressed kagid, do not lose that hope within you. Kay man, just like what our Lord had said through prophet Jeremiah in Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, to give you a future, to give you hope and a future." So everyone, I hope everything is well, everyone will be well. So if you have any video suggestions, you can comment down your video suggestions kag tinghuan nato ni na nga ma-upload ako sang inyo, or you can ask me anything. So thank you. God bless you. God bless us.